yang ada test ni group apa? 4A ke 3A? Group 4A. 3A pun ada ya test? Nabil ada test lah ni? Ya, ada test lepas ni. Okay, alright. Okay, so we proceed to modeling with system of linear differential equation. Okay, yang ini sebenarnya kita dah tahu teknik kita tahu teknik macam mana nak selesaikan system of linear differential equation. So sekarang ni kita nak tengok macam mana kita nak model the mixture problem ni. Ni lebih pada application lah ya, nak modelkan the mixture problem ni menggunakan system of linear differential equation. So our learning objective for this session is to formulate the mathematical model for mixture problem using system of linear differentiation, and then we would like to solve the equation. Okay, now I really hope you still remember the the theoretical punya aspect of solving a mixture problem kan, involving a single tank. You ingat lagi kan katalah suppose you have a salt solution of differing concentration which are mixed in a container. So ada salt solution ataupun brine ni masuk dalam container ni, and then dalam container ni dah ada larutan. Okay, so apa yang berlaku adalah ada percampuran di sini. We have a mixture, and then the well mixed solution is allowed to go out from the tank ataupun allowed to leave the tank at a certain rate lah. Okay, alright, so here it says the initial volume of solution in the tank is mixed well with the inflow salt solution. So dekat sini dia akan jadi another salt solution. Alright, and then dia akan keluar daripada saluran ni. Okay, so generally the model that represent the mixture problem involving a single tank ni dia boleh dinyatakan dalam dx dt, right? The derivative of x with respect to the time of the t equals to the the difference in terms of the input rate of xt dengan output rate of xt. Yang ni model yang asas sekali. Okay, right, so I'm sure you all masih ingat lagi the input rate dia dalam sebutan dx dt in, output rate is dx dt out, right? Okay, so bila dia masuk dalam container ni, when it enters the container, the inflow solution tu dia ada concentration, okay, which is dx dl, and at the same time the rate of that solution that goes into the tank is at the rate of dl dt. Okay, sama juga the outflow liquid ni dia ada specific concentration dx dl, alright, and then the rate is dl dt lah. Hopefully you still remember the model tu. The basic model can be represented by this one, right? Okay, and then at the same time the volume ni dia bergantung kepada the amount of volume of the liquid in the tank akan bergantung pada rate in and rate out. Kalau dia masuk pada kadar yang sama, there's no changes in terms of the volume in the tank, right? Hopefully you still remember that. That is case number 1. Case number 2, kalau yang masuk laju dan dia keluar slow, apa akan jadi dekat volume ni? Dia akan increasing or decreasing? The enters at a faster rate compared to dia leave the tank. Dia akan increase. There's an increase in the amount of liquid in the tank. On the other hand, if let's say the solution goes into the tank at a rate that is lower to the rate that it is going out of the tank, so apa akan jadi? Dia masuk slow, dia keluar cepat. So dia akan berkurangan, betul tak? The volume of the solution in the tank will be decreasing, betul? So apa yang berlaku, dia akan ada perkurangan di sini. Maknanya dia akan tolak nanti volume asal, tolakkan dengan berapa banyak volume yang dia keluar. That will be the current volume of the mixture in the container. Okay,
So kalau formula bagi kalau function B represent the volume, then the concentration is simply what? The amount of salt that is present at time t divided by the current volume. These are nothing new, right? You dah belajar dah sebelum ni. Okay, so I'm sure you still remember this table. I've already explained to you the the slide ni kan, on the volume and the concentration of the mixed solution depending on the rate. Again, these are the three cases that I've already mentioned earlier. If the rate in and rate equals to the rate out, then there's no changes in terms of the volume of the solution in the tank at time t. Tapi kalau rate in slower than rate out ataupun rate in is greater than rate out, so the volume, the current volume would be the initial volume plus the difference in terms of the rate multiply by t. The coefficient of t ni dia akan jadi positif kalau dia yang masuk tu laju, yang keluar adalah lambat, macam tu. Okay, sebab dia akan bertambah. Tapi kalau yang masuk dia slow, yang keluar adalah masuk dia slow, keluar laju, dia akan jadi apa? Dia akan jadi tolak lah. Dia akan jadi negatif dekat sini. Okay, alright. Okay, you boleh refer pada yang ni. Sebenarnya apa yang saya nak highlight kat sini adalah dia punya sistem tu. Okay, alright. Mungkin untuk hari ni saya sempat explain satu ataupun dua example je lah. Yang penting you know what's going on. Okay. Sekarang ni rather than having one single container, alright, rather than having one single container, kita ada dua container. Betul? Nampak tak dekat rajah ni ada dua container kan? Kita panggil dia tank A, the other one is tank B lah. Okay, so apa yang berlaku adalah dia masuk daripada luar ni, masuk ke dalam tank A, dia campur dengan dalam dah ada air siap kat sini, right? Bukan air lah, ada liquid. Bila dah bercampur, dia akan keluar daripada tank A, dia masuk pula another tank. Dalam tank satu lagi tu, there's another solution. Okay, dia mix lagi and then dia keluar. So we would like to know the output kat sini, berapa banyak amount of salt that is present, okay, at time t. Okay, at time t in tank A dan juga tank B. So bila dia melibatkan begini, kalau dia single tank tadi, right, single tank, variable dia hanya satu saja, dx dt, right? You are taking the derivative of x with respect to t. Ada satu variable x. Okay, tetapi kalau dia melibatkan dua tank, you akan ada variable dia ada dua, x1 dengan x2. x1 ni adalah untuk tank yang pertama, x2 adalah untuk tank yang kedua. Okay, are you all with me? Yes. So sekarang ni kita cuba lihat macam mana kita nak model. Maknanya dia akan ada dua equation. Itu yang jadi sistem tu, right? Jadi sistem of differential equation. So sebenarnya kalau tengok slide yang ni, saya pun dah post slide ni dekat you punya Google Classroom tu. Dah ada dah solution dia, right? The solution is there. Alright, let me just okay. Saya explain kat sini macam mana kita nak kita tengok dulu slide ni, nanti saya akan terangkan satu-satu. Okay, first we define the variable. Ini rajah tadi. These are the diagram tadi. In this example, you have two tanks, tank A and tank B, which contain brine. Brine tu maksud dia adalah larutan garam. Dalam tank ni dia ada larutan garam. Okay, as shown in figure 1. Okay, dalam tank A ni dia ada 200 liter. Dalam tank B dia ada 150 liters. Okay, we would like to construct a mathematical model. Dia tak suruh selesaikan tapi dia suruh construct saja. Construct maknanya you create the model for the amount of salt x1 of T in tank A and x2 of T in tank B respectively. Kalau you perhatikan kat sini kan, yang masuk dalam tank A adalah pure water. Kalau pure water, ada tak concentration of salt? What will be the concentration of salt in a pure water? Zero. Zero, yes, you are right, zero. And dia masuk pada kadar berapa? 4 liter per minute, right?
Okey, lepas tu dia kacau-kacau kat sini, campur dengan air larutan sedia ada, and then dia keluar. Dia keluar pergi masuk dekat tank B. Dia keluar as a mixture, and the rate of the solution that goes out from tank A is the same the rate dia, 4 liter per minute. Maknanya tak ada perubahan pada amount of solution in tank A. Okay, so sama juga mix kat sini, dia masuk pula tank B, and then dia campur dengan 150 liter solution kat sini, brine, and then dia keluar pada kadar yang sama. Maknanya dia lalu je, dia tumpang lalu je kan, betul tak? Ada tak perubahan isi padu dekat dalam tank ni? Is there any changes in the amount of solution in the tank? Tak ada kan, sebab rate dia masuk ni consistent je, constantly flowing from tank A to tank B at the same rate. Okay, there's no changes in the amount of liquid or solution in any of the tank. Alright, okay. So this is the figure ni. Apa yang kita boleh buat di sini adalah kita labelkan, yang ini kita labelkan sebagai A, yang larutan yang keluar ni sebagai B, dan yang keluar daripada tank ni keluar adalah C, supaya kita boleh highlight kat mana yang ni. Okay, the first thing is you define the variable first. You let x1 be the amount of salt in tank A at time t, and then x2 be the amount of salt in tank B at time t. Okay, alright, so nak tahu dia punya volume dia, volume dia, initial volume tambahkan rate in, rate out. Definitely tak ada perubahan lah, sebab rate in dia 4, rate out dia 4. So dia akan jadi macam ni lah. Straight away boleh ambil je volume yang asal ni, 200 liter. Volume dekat B ni dalam tank B adalah 150 liter, meter pula, liter. Okay, boleh faham setakat ni? Boleh, alright. Okay, sekarang kita nak dapatkan model ni. Macam mana kita nak create the model? Okay, so saya copy rajah ni. Alright, saya copy rajah ni. Kita nak tengok model satu-satu. Ini saya besarkan sedikit. Kenapa ni? Alright. So sekarang kita tengok satu persatu lah. Okay, cuba tengok dekat tank A. Tank A, kalau perhatikan kat sini kita ada, okay, kita start dengan tank A, tank B. Nanti saya nak explain kat you all ni macam mana dapat benda ni. Okay, kita tengok tank by tank. Okay, tank A. Okay, dalam tank A, kita tengok yang masuk dulu. So kita akan dapat apa? The variable dx1 dt kan? Betul tak? Okay, cuba kita tengok dia punya rate masuk. Dia pure water tak? Kalau pure water, concentration dia apa? Kalau saya nak tuliskan formula, dia akan jadi apa? dx1 dl kan? dl dt, betul? Ini in kan? Tolakkan dengan dx1 dl dt out. Okay, alright, cuba tengok concentration. The concentration pure water kan, dia akan jadi kosong, betul tak? Betul tak ni? Kosong. Okay, lepas tu darabkan dengan 4, betul? Okay, alright. So tolakkan dengan dia keluar jadi berapa? X1 bahagikan dengan apa? Concentration dia. Kat sini concentration dia adalah pure water, jadi kosong. Okay, bila dia campur kat sini, dia nak keluar, dia punya ni air tu dah bercampur kat sini kan. So maknanya kita kena kira amount of salt kat sini bahagikan dengan apa? Dengan 200 liters solution tadi kan. Betul tak? That would be what? That would be the concentration kan? Betul? Are you all with me? Dah tak ingat dah? Darabkan dengan rate dia sama dengan berapa?
4 kan? Okay. So dapat apa dia punya ni? 0 kali 4? 4 kali 1, 4 kali berapa? Betul tak? Betul. Dapat ni kan? Betul? Betul. Okey, nampak tak? Saya labelkan yang ini, saya labelkan dia, yang ini adalah daripada A. Ini ada dalam A kat sini. Yang ini adalah B. Saya labelkan begitu. Yang merah ni untuk tahu apa yang berlaku lah. Yang ini B dekat sini. Okey. Alright, so kita dah dapat satu. Lepas tu kan, ada tak dia punya initial condition kemudian lah Okay, now kedua pula. Sekarang dah habis dah cerita pasal tank yang pertama. Okay, now we look at tank B. Okay, cuba tengok tank B. Tank B dia datang daripada mana tank B? B kan, masuk B, tolakkan dengan C kan, betul tak? C ni masuk, ini tolak, betul? Betul tak? Alright, so sekarang ni cuba kita lihat dia punya model. You have dx2 dt kan? Sama dengan apa? Formula dia sama juga. Kalau nak tuliskan pun boleh je, tuliskan dia semula. Dx, dl, dx2, alright. Dl, dt in minus dx2 dt dl dt. Okay, ni out. Alright. Okay. Okay, so macam mana kita nak dapat? Okay, sekarang ni cuba lihat concentration yang apa larutan concentration larutan atau mixture ni yang masuk dekat tank B. Dia datang daripada mana? Daripada tank A. So maksud dia apakah kepekatan ataupun concentration dia tadi? Dia adalah tak. Dia adalah apa? Amount of salt in tank A, which is X1 divided by what? 200 kan? Yang ini adalah rate dia. Yang ini adalah yang berlaku dekat tank A. Habis cerita. So sekarang kita tengok dekat B. Dia punya concentration of the mixture adalah amount of salt in tank A divided by the what? By the volume. What is the volume? 200 liters kan? What is the amount of salt in tank A? X1. Okay? Right. Rate dia berapa? 4. Alright. Okay, tolak. Okay, sekarang dia dah masuk. Lepas tu dia keluar pula. Okay, so what will be, dia dah masuk kat sini, dia akan campur dengan yang ini kan? Kita kacau-kacau dia, lepas tu dia keluar. Okay, dekat tank B ni. Alright, apa concentration dia? What is the formula concentration dia apa? CT tu adalah apa? Amount of salt divided by the volume kan? Betul tak? Okay, so what will be the amount of salt in tank B? X2 kan? Betul tak? Kita define X2 sebagai amount of salt in tank B at time T, betul tak? Betul. Okay, so kita akan dapat apa ni sebenarnya? Kita akan dapat apa? X2 divided by berapa? Sebab yang keluar ni dia datang daripada sini. So X2 bahagikan berapa? Hello. 150. 150, you are right. 150. Rate dia berapa? Dot ni darab Okay, boleh tak simplify kan? 1/50 X1 minus boleh kecilkan tak tu? 2 kali 2 kali 75 kan? 2/75 kan?
X2, betul? Betul tak? Saya kecilkan ni 4 kali 2 kali 2 4, 2 kali 75. Darab 2 per 75 kan? Betul. Alright. So ini adalah dia punya model. Okay, so kita bukan nak selesaikan. Kita nak apa orang kata? Kita nak come up with a model sahaja. Okay, so kalau perhatikan dekat soalan ni, dia ada tak cakap pasal initial amount of salt kat sini? Tak ada kan? Dia tak ada mention kan berapa asalnya, berapa larutan garam, berapa jumlah garam yang dilarutkan dalam A dengan B. Tak ada kan? It doesn't mention anything about that. So maknanya jawapan dia adalah yang ni lah. Model untuk tank A yang ini, the tank B. So kita just gabungkan the model. So kita akan dapat system of differential equation for the above model tu adalah yang pertama, you have dx1 dt equals to negative x1 over, if I'm not mistaken, x1 over 50, betul tak? Alright, and then yang kedua kita akan dapat equation yang kedua adalah dx2 dt equals to apa tadi? 1 over 50 x1 lepas tu minus 2 over 75 kan? Betul. x2. Ini dia pun jawapan dia. System of differential equation. Yang maknanya problem tadi tu boleh dinyatakan dalam bentuk system of differential equation. Okay, are you all with me? Alright, so ini adalah problem yang sangat basic lah melibatkan mixture problem. Okay, tangki yang terlibat adalah dua tangki. Okay, boleh faham? Ini solution dia dah ada kat sini. Tadi saya explain sahajalah. Alright, ada soalan nak tanya? Boleh faham? Saya akan bagi satu lagi satu lagi problem kat sini, and then I will let you go off early lah ya. Alright. Okay, so shall we proceed to the next slide? Okay, alright. So kita tengok yang ni pula. Yang ni macam kita up sikit lah problem ni ya. Ada banyak information kat sini. Okay, katalah you want to consider two tanks as shown in the diagram. Tank A contains 40 gallons of water in which 25 pounds of salt is dissolved. Maksud dia apa tu? Dia ada okay, so katalah kita guna variable tu adalah X dekat tank A ni, kita guna XT. Yang ini kita gunakan variable Y of T. Let X of T and Y of T be amount of salt in each of the tank. Nampak tak ada lagi complicated diagram ni. Okay, so dia ada pure water masuk dekat sini. Lepas tu ada satu saluran dia masuk dekat tank B, dan satu lagi saluran solution daripada tank B masuk ke tank A. Okay, and then finally dia akan keluar kot ni lah. Alright, so the initial the information ni you kena highlight 25 pounds. So maknanya the initial amount of salt present is actually 25 pounds. Okay, 25 pounds. Okay, and then dia kata tank B contains 40 gallons of pure water. Pure water. Alright, bila pure water, what can you say about the initial amount of salt in tank B? Zero lah kan? Betul? Betul. Okay. Dia nak construct the mathematical model that describe the number of pounds T and YT of salt in tank A and tank B respectively. Okay, again yang ni pun saya dah bagi dia punya solution dia. Alright, you boleh tengok kemudian nanti. Kita fokus on constructing the model. Alright. Okay, macam tadi I will copy the
Kita copy yang ni lah. Alright. Okay, sekarang ni kita nak tengok, kita define katalah x of t be amount of salt in tank A. Alright. Yt be amount of salt in tank B. Okay. Right. So kita lihat tank by tank. Kita tengok tank A dulu. Okay, cuba tengok tank A. Kalau you perhatikan dekat sini, tank A, kita labelkan lah, ini katalah ini A, yang ini saya nak tallykan lah dengan yang ini B, C, D. Okay. Kita namakan yang ini B, yang ini C, yang ini D supaya senang lah. Okay, cuba you perhatikan dekat tank A. Berapa saluran yang masuk dalam tank A? A plus B, betul? Minus C kan? Betul tak? A masuk, B pun masuk, lepas tu yang keluar adalah C. Betul? Are you all with me? Betul. Alright, so kita akan follow yang ini kita akan follow. Okay, so kalau perhatikan kita define dia sebagai xt kan, dx dt. Ini kita fokus on tank A. Okay, cuba tengok A. Dia pure water. Kalau pure water, concentration dia apa? Kosong kan? Okay, apa dia punya rate dia? 3 kan? Okay. So cuba tengok yang dekat sini. Tadi kita dah labelkan yang ini x of t, yang ini y of t. Okay, now B datang daripada mana? B comes from tank B, betul? B datang ni dia datang daripada tank B masuk tank A, betul? Okay. So, apa concentration dia? What's the concentration? Okay, sekarang kan cuba you all tengok. Dia masuk, kita tengok rate dulu. Nak tengok concentration, tengok rate. Dia masuk 3, 1 kat sini, 3 kat sini 1. Jadi berapa total yang masuk? 4 lah kan? 4 galon per minit lah kan? Betul tak? 4, kat sini 1, kat sini 1, betul? Total dia berapa? 3 tambah 1 jadi 4. Dia keluar 4, betul tak? Betul. Okay, ada tak perubahan amount kat sini? Tak ada. Okay, kita tengok dekat B pula. B masuk 4. Dia keluar kat sini 1, kat sini 3. So, even tak? Even juga. So, maknanya tak ada perubahan dari segi volume. So, kita tak payah risau lah. Dia punya volume sama, maintain. Okay. Alright, so kita fokus on B tadi. Dekat B, the solution comes from B ni, comes from tank B. So maknanya concentration dia adalah Y over 40 kan? Right? Y divided by the volume multiply by berapa ni rate dia? Multiply by 1, betul? 1 galon per minute. Okay, rate dia. Okay, nak tengok C pula. C dia keluar daripada A. Alright, dia keluar daripada A. So, maknanya kita tolak kat sini. Okay, so what will be the concentration of the mixture kat sini? Concentration dia sama dengan apa? Amount of salt divided by 40, betul tak? X over 40. Okay, rate dia berapa? Yes, 4. Okay, ada tak lagi sumber-sumber lain? Tak ada dah kan? Habis dah kan? Okay, so simplify je. So we have 1 over 40 Y minus 1 over 10 X. Okay, boleh?
Boleh faham? Ada soalan nak tanya? Apa yang berlaku dekat tank A ni, dia punya rate akan ditentukan oleh benda ni. Okey, boleh? Faham ke tak faham ni? Masing-masing tak boleh fokus ada test. Tak apalah. Saya terangkan mana. Sebab ini dah memang time kita waktu ni kan. Okey. Alright, cuba kita tengok yang B pula. Okey, cuba tengok yang B. Okey, apa sumber larutan tu yang masuk dalam tank B dan keluar? Cuba perhatikan. So dia akan jadi apa? Saya tuliskan warna merah lah. Okey, boleh tak? Yang masuk apa? C. And yang keluar? B dengan ni kan? So macam tu kan dia punya equation kan? Betul tak? Alright. So now kita tengok we are interested in finding the rate of change of the amount of salt in tank B, dy dt. Alright. So cuba tengok C. C tu daripada sini, right? C datang daripada mana? C datang daripada tank A. Apa concentration dekat tank A? Apa concentration larutan dalam tank A? X of T divided by the volume, betul? Okay, rate dia berapa? Rate dia 4 kan? Okay, now we talk about B pula. B dia keluar daripada tank B. So what is the concentration of the solution from tank B? It's no longer Y but Y over berapa? Y over the volume, right? Lagi darabkan dengan dia punya rate dia 1. Okay, now D pula. D keluar daripada ni. Okay, apa concentration dia? Maknanya concentration dah bergantung pada amount of salt in tank B. So what will be the concentration? The 1 divided by 40 and then multiply by what? Dot tu maksudnya multiply bukan perpuluhan. Dia keluar pada rate berapa? 3 gallon per minute. So 3. Okay. Can we simplify? We have 1 over 10 X and then can I combine these two? Yes, katalah yang ni tolak 1Y dengan tolak 3Y banding 40 kan. So dia akan jadi berapa tu? Tolak 4 per 40 kan? Betul? Betul. Okay, so kita boleh simplify tak? Jawapan akhir kena simplify So this is 1 over 10 Y. Okay? Ada lagi sumber-sumber lain? Oops. Ada lagi tak sumber-sumber lain? Tak ada. Subjek tu? Kenapa ada subjek tu? Sebab dia ada initial condition. X 0 sama dengan berapa tadi? The initial amount kat dalam ni tadi apa? Saya dah highlightkan tadi. X kosong sama dengan 25 kan? Oops. Yang satu lagi? Pure water Yang satu lagi apa? Saya tak ingat. Pure water. Y kosong sama dengan kosong. Okay. So ini dia punya jawapan dia. Okay. Boleh faham? Okay. So kalau nak tulis lagi cantik, kita tulis balik lah. System of differential equation tu. Dia akan jadi apa tadi? dx dt sama dengan berapa tadi tu? Sekejap, copy. Yang ini dan yang kedua adalah dy dt.
Okay, what is DYDT? Anyone remember? DYDT, cuba tengok DYDT. DYDT 1 per 10x tolak 1 per 10y. 1 per 10x tolak 1 per 10y. And then the subject tu x0 equals to 25 and then y0 equals to 0. Okay, boleh faham? Yes, Afrina? Ada soalan ke Afrina? Tak ada. Tak ada. Okay, boleh faham Boleh. Boleh. Ini untuk kes yang macam ni. Kes yang macam ni, you kena tengok dulu. First you tengok rate dia. Kalau dia sama maknanya dia simple lah in terms of calculating the volume ni, it's just a constant. Okay, tetapi kalau dia melibatkan, ini dia punya working you boleh tengok. Ini macam mana cara nak selesaikan. Ini kita punya model tadi and then macam mana nak selesaikan. So before our next class, I want you to go through this example and then tengok dia punya working dia. Alright, take a look at the working and then see how it goes in solving. How do we go about solving the system of differential equation? Teknik dia macam kita dah belajar tadi. Okay, the one that I've already explained in previous slide presentation tadi tu, PowerPoint tadi tu. Those are the steps, alright, that need to be carried out in order for you to solve the system of differential equation. Okay. Alright, so model dah dapat. This is the model, and then the second part of the problem would be to solve the system of linear differential equation. So you have the model, and then the first step is let me just explain to you the procedure. I mean the steps involved. You transform this equation into differential equation in differential operator form. Ini tukarkan kepada dx and then yang ini akan jadi y per 40 tolak x over 10 macam tu. So you boleh gabung the x ni gabung dengan yang ini, you combine the two terms, so you have d plus 1 over 10 okay onto x and then onto y kat sini, so this is your first equation. And then the same thing is done for the second equation, particularly for tank B punya model ni. Alright, so you can dapat bentuk macam ni. You combine the y is being combined. The term containing the y is being combined, so dapat bentuk macam ni. Lepas tu you perform the elimination. It's up to you whether you want to start off by eliminating the x first, followed by solving the y, or you may want to solve for x by eliminating the y. So teknik dia sama juga. Macam ni kita nak samakan dia punya operator tu. So that we can eliminate dx by simply multiplying with the constant y. Ini tak apa multiply because you are multiplying the equation with the constant. But when you apply the operator, kita tak kata multiply, kita kata kita tak kata multiply, kita kata we apply the operator d plus 1 over 10 ni terhadap equation yang kedua. So you end up getting this one. Saya warnakan yang biru ni lah operator ni. Okay. And then bila you tambah dua ni, you add up the third equation and the fourth equation, you akan dapati the term containing the x disappear. Yang tinggal yang ni, you tambah dua ni dapat benda ni dan you simplify, you akan dapat the differential equation. Okay, so the next step will be transforming this differential equation to the corresponding characteristic equation and find the root. Notice here that the roots are real and distinct. So you end up getting the general solution. So dah dapat y. So nak dapat y, macam mana nak dapatkan x? So kita boleh you choose any one of the equation tu nak masukkan dalam yang ini ataupun yang ini. Boleh je. Since you already know the y, I would prefer to substitute into equation number 2 because you already know the y, and from y you can find the derivative and then you just solve for
solve for X lah. Alright, so saya gunakan equation yang kedua ni. Alright, so dia akan jadi inilah idarabkan dengan 10 dy dt ni, okay, tambahkan dengan yt. So yt dah tahu, and then you find the derivative of y with respect to t, and then you plug in into the equation, and then you come up with the function representing the x. So y dah dapat, x dah dapat. So selesai. Selesai ke? Tak selesai lagi sebab ada initial condition. Okay? Boleh faham? Initial condition ni guna untuk apa? Untuk cari C1 dengan C2. Okay? Nampak tak? Prosedur sama je. Kita tak belajar benda yang baru. Okay? Cuma macam mana nak transform that model, that apa nama tu, problem, that word problem into a differential equation, and then the solution will follow through teknik yang kita dah belajar sebelum ni. Okay, boleh faham? Ada soalan nak tanya? Hello. Setakat ni tak ada, Doktor. Setakat ni tak ada. Okay, alright. Okay, so I guess saya berhenti dulu di sini, right? I want to allow you to have some time to digest on the material that we have covered during the session ni. Alright, so okay, before we meet again in the next class, in the next session tu, I want you to go through the example. Alright, and then yang ni kalau 3 time bagaimana, tengok dia punya solution dia bagaimana. Yang ini nanti saya akan explain kemudian lah in the next class, because ada variation in terms of the volume. Okay, the first 2 example that I've already mentioned, I've already explained to you, dia melibatkan constant volume in the tank. Okay, alright. Okay, ada soalan nak tanya? Shall we stop here? Boleh kita berhenti di sini? Boleh, Doktor. You all ada test lepas ni kan? I know you all tak stable tadi kan? Okay, alright. So I'll see you next week insyaAllah. Right? Thank you, Doktor. Ya, Doktor. Thank you, Doktor.